مرحبا quand je t'appelle. خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم. La dernière partie de notre soirée live. Je ne sais pas si tout le monde n'a pas encore dormi, si tout le monde est encore là, il est presque 23h, mais qu'est-ce que vous voulez, nous on travaille très tard la nuit. Nous on est là, toujours mobilisés pour notre soirée live. خاوتي خواتاتي مرحبا بكم. مساء الخير عليكم. Est-ce que tout le monde m'entend? Si tout le monde m'entend, on peut commencer la dernière partie de notre live, de notre soirée live. Encore une fois, je vous ai expliqué le principe. بزاف ناس قال لك ساعة ونص زوج سوايع ولا ساعة ما نقدروش نفهموا كلش وما نقدروش نتبعوا كلش. درنا plusieurs parties, ils pensent qu'ils ont raison. Donc on va faire des soirées live au lieu de faire un seul live. Ces soirées live nous permettront d'aborder dans chaque partie un sujet précis, un dossier précis de l'actualité très complexe de notre pays. L'actualité algérienne elle est très complexe, elle est même peut-être difficile à comprendre. بزاف ناس ماراهمش مأمنين. بونسوار عليكم. حتى الذباب الالكتروني نقولوا له بونسوار يا جماعه. لا غالب بزاف راكم تكتبوا لنا وقال هادو الكومونتير ذباب ما عندنا ما نديروا لهم يا جماعه. هادو ما خدمتهم هكذا. Je n'ai ni les moyens, ni le temps, ni la capacité de rester, de mobiliser une équipe, de supprimer leurs commentaires. هادو جيش. C'est une armée électronique où j'ai expliqué dans une précédente émission comment comment les mouches électroniques, comment elles fonctionnent. J'ai expliqué leur schéma, les centres opérationnels, les budgets que cela nécessite. Donc derrière, il y a des véritables cendres du pouvoir algérien. Et moi, nous sommes que des simples journalistes indépendants et engagés. Nous sommes là on fait de la résistance. Donc on préfère se concentrer sur les sujets sérieux, sur les dossiers sérieux, que de rabaisser نهبطوا النيفو تاعنا المستوى تاع الذباب هذا لا غالب. De toute façon هما يخلصوا تراس عليهم في المزبله التاريخ شكون عايش عليهم. نشوفوا برك بلي l'Algérie elle est toujours là, elle doit encore survivre et elle doit encore survivre à cette crise là. خاوتي خواتاتي la troisième partie, la dernière partie de cette notre soirée live, on va la consacrer au contenu de ces élections électorales. هذو les élections اللي على جالهم النظام راوي السلطه في الجزائر ضربت في الناس طمنهم في الحباس. على جال الانتخابات هذو راهم يضربوا الناس ب 18 شهر بالحبس، 18 mois de prison ferme، راهم يتيريو على الناس باللي بالون كاويتشو، راهم يبعثوا بلي لاكريموجين. يعني تسمع لو ديسكور اوفيسيال الخطاب الرسمي للسلطه الجزائريه تقول لك الانتخابات هذو هما الحل الوحيد، هما اللي يخرجونا من الازمه، هما اللي يخرجونا من المأساة. C'est-à-dire cette solution, c'est eux, ces élections, d'après le discours officiel du régime algérien, ce sont ces élections qui vont nous permettre de survivre et à cette crise, de dépasser cette crise et de bâtir la nouvelle Algérie. Voilà le discours officiel. Comme par hasard, il est adopté par les candidats aux élections présidentielles. يعني الغنية اللي يغنيها المؤسسة العسكرية واللي يغنيها قايد صالح يغنوها les candidats aux élections تاع 12 ديسمبر. تبون راح بعيد، تبون راح اكثر من قايد صالح. قال لك لو كان ماشي الفوت هذا ندخلوا نعاودوا العشريه السوداء ولا نعاودوا نكونوا كيما سوريا. تبون يعني فكرنا في واحد الكلام وهذا قالها قبل تبون، قالها ويحيى كان في المنصب بتاعو اذا تشفاو في 2018. قال يا جماعه لو كان ماشي حنا وكان ماشي النظام وكان بلادنا راه كيما سوريا وكان ماشي بوتفليقه رانا كيما سوريا اكسيتيرا. شفنا ويحيى كيفاش خلصت عليه راه في الحراش. اليوم تبون راه يغني كيما كان يغني ويحيى، وقايد صالح راهو يتكلم كيما تبون راهو يعاود في الهضره ويقولها قايد صالح. يعني هذو الانتخابات ما عليناش، قال لك الانتخابات هو الحل الرسمي وبها نجيبوا رئيس جديد نعاودوا نبنوا بلاد واحده اخرى. اوكي on va s'intéresser, on va adopter cette logique, ندخلوا في المنطقه تاعهم et on va essayer de comprendre est-ce que ça ces élections là vont permettre d'abord les premières images. واش شفنا اليوم هذه في 3e jour de campagne électorale pratiquement. واش شفنا اليوم؟ شفنا سي بن قرينه عبد القادر بن قرينه، السيد كان دار واحد لي فيديو يصلي برا فوق التروطوار. واش العلاقه بين الكانديدا وزيليكسيون بريزيدونسيال مع واحد يروح يصلي برا ويدير ديمونستراسيون ويبين لي كاميرا يصوروني نصلي فوق التروطوار يصلي برا؟ مع الاول داروها في قناه النهار هذيك بلي واقع يصلي في واحد لاصال. واش دخل الصلاه مع لا كومباني الكتورال؟ وعلاش وسيله اعلاميه تجوز لي واحد يصلي؟ واش العلاقه لهنا؟ هذه الكومباني الكتورال سي ان ديبا بوليتيك، حاجه سياسه افكار
des propositions, des solutions, حلول باش مشروع ان بروجي واحد يصلي هذه واش دخل نابورت جوسكا بروف دو كونترير ما عندناش مشكل اصلا في الجزائر لي زالجيريان كاع سون دي مسلمون ماجوريتي اكراسونت والجوامع في بلادنا راه معمرين بالجماعه دونك كيفاش بن غريني هذا جو نو كومبخون ميم با ce clown est en train de prouver à lui seul que l'Algérie خلاص nous sommes pas vers la voie de l'enfandrement. Il y a une baisse de niveau, il y a une telle décadence psychique, il y a une telle décadence socio-culturelle que traduit le phénomène تاع بن غرينة. من بعد لا جورني راح يصوروه هذا مراش القناة الجزائرية هي صورته قاعد برا في التروطوار حبس طوموبيل وراح يجي يصلي وقت الصلاة. دابور خطوة قال لك نظافة من الإيمان. ما دام مشكلة كنتو كيما تصلي فيما تعرفوا الخطوة تاعنا تعرفوا الشوارع تاعنا مسخين اكسيتيرا واش هذه السياسة واش هذا المستوى واش هذا سي كوم سا هذا هذا يقدر يكون رئيس جمهورية هذا يقدر يغدو يحكم بلاد ويحكم جيش ويبني جزائر جديدة وجمهورية ثانية ويخرج الجزائر خرج من المأزق ويهنينا من الشوماج وازمه السكن اكسيتيرا نو هذا لو فولكلوريزم nous sommes tombés si bas je n'ai jamais vu il y a une élection présidentielle à travers le monde où on montre un candidat qui prie même dans les pays les plus arriérés du continent africain on nous a pas montré ça mais subhanallah وين حبطنا l'Algérie le niveau où est-ce qu'il est descendu aussi bas ça non صلي على روحك بينك وبين مولاك بصح انت واش دخل الصلاه وصلاه في الشارع مع المسار الانتخابي تاعك ومع لو فات راح تخلنا الناس باش يفوتيو عليك هذه اولا دونك بروميير ايماج سي اون كامباني qui honteuse humiliante le bas niveau la médiocrité et donc le système algérien est prisonnier lui-même de sa propre logique ce système qui veut nous convaincre l'élection présidentielle est la première des solutions lui-même à travers les clowns qu'il a sélectionnés parce que هو اللي قبل الدوسي تاعهم هو اللي جابهم هذا بن غرينة شكون عطاو لي سيناتور شكون يعرفوا شكون كان يسمع به من قبل شكون لي فان تاوعو شكون لي سوبورتور تاوعو شكون اللي يمشوا معاه حتى واحد ما سمع به خرج من ليله ونهار بلي clowns que ce système est en train d'utiliser avec les situations clownesques et ridicules que cette campagne électorale est en train de nous dévoiler. Ça montre que ce scrutin présidentiel n'est pas sérieux. Il n'est pas capable de nous ramener un président ou un homme qui peut changer la situation du pays et sortir le pays de la crise. رانا بعاد عليها. رانا بعاد هنا بالبزاف. هذه الأولى. نروحوا نشوفوا côté idée. يعني نشوفوا le côté folklore. Déjà, il est inquiétant, angoissant, pour ne pas dire, il nous dévoile finalement la vérité amère que ces élections ne sont qu'une pièce de théâtre qui fait même pas rire. Ça ne fait même pas rire les gens ou les observateurs étrangers. Donc, je vous dis, par les idées qui ont été proposées, Tebboune, là, il a retenu mon attention. Tebboune Kamil Bachar, dans une déclaration, où j'ai dit Tebboune, Abdelmajid Tebboune, le plus médiatisé de ces candidats, le candidat favori, l'homme le plus proche du pouvoir, notamment de l'institution militaire, Tebboune, qui s'est engagé à réviser la Constitution. Il a changé la loi électorale qui lie à Esjemolé, qui lie le président de la République. Je vous dis, subhanallah, un candidat qui participe à une élection présidentielle, mais qui reconnaît que la loi électorale elle est mauvaise, donc elle doit être changée, et qui dit que je vais changer la constitution. يعني انت دخلت في لعبة سياسية وين قوانين اللعبة هذه انت في حد ذاتك مش قابلهم وانت في حد ذاتك راك مستعرف بلي قوانين اللعبة هادو ماشي ملاح يعني les règles du jeu électoral toi-même monsieur Tebboune tu reconnais qu'elles sont mauvaises qu'il faut les changer puisque tu t'engages à changer la loi électorale pour permettre comme tu dis toi يعني l'émergence d'une nouvelle élite et la participation de nouveaux hauts responsables ou la participation et donner la chance donner la chance aux jeunes et lutter contre le phénomène de l'utilisation de l'argent pour influer sur le processus électoral. يا أخي العزيز أنت باش إذا راك تقول بلي جو شونجي لا لوا إلكتورال هذه لا لوا إلكتورال هي اللي خلاتك أنك ترشح اليوم لي زيليكسيون تاع لو 12 ديسمبر 2019 وهي اللي بالك راح تعطيك رئيس الجمهورية
لو كان ما عندك يعني un peu de cohérence et un peu d'honnêteté وشوية فهامة et un peu de bon sens. Si tu es contre la loi électorale actuelle du pays, ben il fallait pas se porter candidat. Il fallait pas participer à ces élections présidentielles. Il fallait rester dans le camp, il fallait rejoindre le camp du Hirak et demander un autre changement ou un autre mode de transition politique qui ne serait pas l'organisation d'une élection présidentielle. Il fallait, quelqu'un de la commission, Karim Younes, il fallait faire pression cette année, il fallait que tu fasses pression, M. Tebboune, sur Karim Younes pour qu'il change la loi électorale. Mais à l'époque, la loi électorale n'a pas changé. Et Mountaï دخلت الانتخابات بقانون الانتخابات اللي داروه هما واللي ما بدلوا فيه والو واش نحاو فيه داروا برك فيه دبلوم يونيفرسيتير ونقصوا من عدد لي سيناتور هذا واش داروا سينو تو لو ريست راهو باقي كيما في وقت بوتفليقه كيما في وقت النظام القديم دونك انت راك دخلت في الانتخابات دونك اذا دخلت الانتخابات ساكن راك مستعرف بالقانون الانتخابات هذا انت اللي راح تستعمل فيه tu reconnais cette loi électorale que tu es en train d'utiliser toi-même. Et après, tu promets aux Algériens de la changer. C'est pour ça, comment veux-tu qu'on te croie? Et comment veux-tu qu'on t'accepte alors que tu te contredis et tu fais exactement le contraire de ce que tu prétends offrir plus tard quand tu seras président de la République. هذه الأولى. ثانيا, le changement de la Constitution. باش يدير دستور جديد لازم يا خويا تسخسي الشعب. Il faut demander aux Algériens. Il faut qu'il y ait un référendum populaire. On a écrit la déclaration تاعك اليوم في بشار, je ne trouve aucune mention concernant un référendum populaire où les Algériens vont être invités à voter une nouvelle constitution. تتكلم على faire une nouvelle constitution mais pas plus. يا هل ترى راح حددنا exactement كيما بوتفليقه اللي هو دار الدستور تاعو في 2016 ودار فيه ونحى كيما في 2009 بدل الدستور بلا ما يسخسي الجزائريين وكيما في 2016 بدلوا الدستور بلا ما يسخسوا الجزائريين. يعني انت راح دير اكزاكتومون كيما النظام القديم ni plus ni moins. Donc rien n'a changé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est les mêmes pratiques, c'est le même système qui va durer, qui va perdurer, c'est le même système qui va être reconduit. Il va être reconduit par les mains de ceux qui aujourd'hui nous promettent de venir voter le 12 décembre pour le changement radical. Ça s'appelle du foutage de gueule. راكو تسبوا في ذكاء الجزائريين, راكو ديروا ماشي في الشعبويه, هنا مع الاول بديتوها بالشعبويه وبالوعود الكاذبه, هنا فتوا الشعبويه وفتوا الوعود الكاذبه, دخلتوا في الفولكلوريزم وفي التبهدايل اللي كيما كان يديرهم بنغرينا يبخي سور لي تروطوار, يصلي سور التروطوار وما لا باليش ويبين روحه باللي هو مسلم, كانه الجزائريين عندهم ازمه دينيه. الجزائريين ما عندهمش ازمه دينيه, ما عندناش ازمه روحيه, والجزائريين ماهمش يطالبوا بالامام, راهم يطالبوا برئيس جمهوريه. هذه الاولى. تبون اللي هو يتناقض ويدخل انتخابات ويتمسخر بالجزائريين ويقول لهم انا راح نبدل لكم قانون الانتخابات, الوغ كو هو دخل الانتخابات وقابل بهذا القانون, ومن بعد يقول لك نبدل الدستور بدون sans élection, sans référendum populaire. يعني الجزائريين ils seront traités comme des spectateurs في وقت تبون. La couleur elle est annoncée. Au moins là tu as été honnête monsieur Tebboune, tu as reconnu que prochainement quand tu prendras le pouvoir, le peuple algérien sera réduit au rôle de spectateur, comme il était à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Tu vas changer une constitution à ton aise, comme tu le veux toi. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette constitution? Malabenesh, et tu ne vas pas la soumettre à un référendum populaire. C'est un énorme dérapage, et ça renseigne que ça prouve quoi? Ça prouve que le 12 décembre prochain, on va élire un Bouteflika bis. Un Bouteflika bis qui n'a même pas le charisme, ou l'intelligence, ou l'histoire, le grand parcours de Bouteflika. قالوا ما بوتفليقه كان جون عنده تاريخ معروف, خالد بومدين كان 24 سنه كان وزير معروف في الامم المتحده, كي يروح ليترونجي يقادروه, راح يجيبوا لنا واحد مهرج ما لا بجون واش راح يهضر وراح يدير واش النظام القديم راح يدير. يعني retour à la case de départ. Et M. Tebboune nous le confirme à travers son meeting في بشار, où il dit exactement que moi je vais changer la constitution sans faire référence à un référendum populaire et amender une loi électorale que lui-même, à laquelle lui-même a contribué, que lui-même reconnaît aujourd'hui. خلينا نتناقضات.
هذه الاولى. ندخلوا للفولي ايكونوميك. جو مو سوي انتريسي يا جماعه البرنامج تاع عبد العزيز بالعيد. في البرنامج تاع عبد العزيز بالعيد جي روماركي واحد الكلمه، واحد البروبوزيسيون دارها، سمحوا لي جوج دقائق باش نقرا لكم عليها. في لابرو هو عبد العزيز بالعيد هو اصغر كونديدا لحد الان، ما اصغر ماشي لحد الان، هو اصغر كونديدا توكور من الخمسه هادو اللي خيرهم النظام، اللي خيرتهم السلطه ولا اللي عاونتهم السلطه ولا اللي خلاتهم السلطه انهم يدخلوا هادو رئاسيات 12 ديسمبر. وش يقول عبد العزيز بالعيد؟ يقول لك انا في البرنامج تاعي عندي 62 التزام، 62 engagement. Bon, il fait beaucoup moins que Mehobi. Mehobi عز الدين عنده 200 engagement. خلينا عز الدين ميهوبي عطينا له الحس وراح ندير له une émission spéciale parce que عز الدين ميهوبي lui qui parle de l'exemplarité, de l'intégrité morale, de l'honnêteté, de la bonne gestion, qui كان وزير ثقافة من 2015 ل 2000 pratiquement 18 قريب 2019 شفنا فيه العجب. يعني en 3 presque 4 ans de pouvoir à la tête du ministère de la Culture تقبها. Il a pris l'ONDA où les quand il y a une simple office de droit d'auteur, organisatrice des événements et de concerts, où les budgets sont gérés sans aucune transparence, où les artistes مساكن اللي كانوا مرميين واللي عايشين في ظروف معيشية قاسية، تلقى des artistes مساكن يموتوا ما عندهمش même pas une prise en charge باش يداويو باش pour soigner leur cancer ou la soigner leur maladie. Certains artistes, comme on a vu dans certaines émissions, ou là dans certains témoignages, ou dans certaines vidéos, vivent dans des bidonvilles. عز الدين ميهوبي كان يستعمل هذا l'argent المال العام باش يبنى un nouveau siège pour l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur, alors que l'ONDA elle avait un énorme siège, un très beau siège في Boulorine. Et je vous signale que le directeur de l'ONDA, Sami Benchir, alors في الحبس منذ شهر septembre, depuis le 12 septembre, depuis le 12 septembre dernier si je ne me trompe pas, à la le concert à Soul King, les ça fait Mouta, le fameux concert, le triste, scandaleux concert, les ça le 20 août, où Sami Benchir normalement qui حكموه في الحبس، وكان القضاء يحل يعني ملف سوء تسيير تاع الثقافه تاع لوندا والدراهم كيفاش كانوا يتصرفوا وين كانوا يروحوا. هنا جبنا ربي عز الدين ميهوبي ريسك فاسيلمون لو موندا دو ديبو. دونك يا عز الدين يا ميهوبي حكايتك تاع ليكزومبلاريتي والتمسخير تاعك ما تكذبوش علينا، باسكو انت عندك ان باسيف وشفنا كي كانت عندك السلطه حقيقيا وكانت عندك السلطه نتاع في وزاره الثقافه، كي كانت عندك السلطه شفنا كيفاش كنت تسير في دراهم في المال العام، وشفنا كيفاش لي سكوندال اللي درتهم. انت وزير اعطوني نعطيكم معلومه، كان وزير ثقافه ويستعمل وليد عمو اللي هو كان مدير ثقافه تاع ولايه عمسيله، يستعملوا باش يعطيلو ان كود بوس ويكتب لي سيناريو بور دي فيلم ولا دي سيري كي سون سوتونو افيك لارجون بوبليك دو مينيستير دو لا كولتور. وبعد اكتشفنا بلي ماشي وليد عمو اللي يكتب لي سيناريو، هو اللي يكتبهم. يعني وزير هو اللي من الدراهم ويمد الدراهم لمشاريع ثقافيه اللي يكون هو اللي يكتبها ولا هو اللي كان يشرف عليها. دونك لا اون ان كونفلي دانتيري كي انورم. Il y a certains festivals qui ont disparu, les قتلتهم يا سيمي هوبي واللي خليتهم. Le festival du film maghrébin, les Deh le Maroc, qui est en train de prospérer au Maroc alors qu'il a commencé en Algérie. L'ARC, l'agence algérienne du rayonnement culturel, les خليتها son DG pendant longtemps et elle était gérée par un de tes copains au ministère de la Culture, alors que la loi te l'interdit que quelqu'un qui est à la tutelle, l'ARC il est placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Il est interdit dans la loi algérienne qu'un haut responsable d'une tutelle gère un organisme qui est placé sous sa tutelle. Il y a un conflit d'intérêt énorme. نشوفوا علاقاتك مع الاماراتيين كيفاش كانوا في الجزائر كنت تسربي لهم الطابي روج وتعاونهم وتروح لدبي وهما يشكروك، alors que بنتك عايشه في دبي وعندها une agence de communication, une agence d'événementiel واللي عاونتها بزاف باش تدي دي مارشي حتى وبون با سي عايز الدين ميهوبي لازم له une émission à part et tout seul parce que c'est une escroquerie politique. Et encore une fois ça démontre que le 12 décembre va donner le pouvoir à un président qui ne sera absolument pas différent de ceux ou de celles qui l'ont précédé. نعاود نقولوا البروغرام تاع عبد العزيز بالعيد اللي هو دونك اصغر من ميهوبي من با 60 سنه، واللي هو كان حزب المستقبل وكان
عضو في الحياه السياسيه في وقت النظام تاع بوتفليقه. ما عليناش نشوفوا البروغرام تاعو. انا شخصيا ما نعرف عليه والو، ما عندي حتى ملف فساد عليه ولا، ولكن نشوف البرنامج تاعو نديرو 60 التزام. دابور انا جبد ربي الجزائر لازمنا اكثر من 62 التزام. Algérie a besoin de beaucoup plus de 62 engagements pour la changer, pour la transformer, pour apporter le développement. يقول في واحد في البرنامج تاعو اعطاء الدور الاساسي للبلديات في البرامج السكنيه الاجتماعيه. اعطاء الدور الاساسي للبلديات في البرامج السكنيه الاجتماعيه. Il promet dans son programme de réhabiliter les APC, les présidents d'APC, les communes et les assemblées populaires communales. وهما حنا زمان في وقت بوتفليقه نحاولهم بدلوا le code communal ونحاولهم l'attribution ou la prérogative de distribuer des logements sociaux, parce qu'avant c'était la mairie, maintenant c'est une commission au niveau de la daïra. مع بالعيد عبد العزيز لو كان يولي رئيس جمهوريه قال لك لا قال لك البلديات هما اللي يعاودوا يحكموا يعني توزيع السكن الاجتماعي، la distribution des logements sociaux. Est-ce que les mairies, est-ce que les communes algériennes ont besoin réellement de ça? Ben non, on est complètement dans l'erreur, monsieur Belaïd. Non seulement vous faites fausse route, et là aussi vous faites du populisme كيما الاخرين. انت راك دير في الشعبويه باسكو توعد في الجزائريين باللي البلديات حنا عاود نعطي لهم لي لوجمون سوسيو وهكذا فوتيو عليا باسكو معايا انايا لي لوجمون سوسيو عاودوا يولوا كاع الناس يديروا لي لوجمون سوسيو باسكو هو اسهل الطريقه الاسهل انه تدير لوجمون سوسيال انها تجيبها عند لا ميري ماشي من عند لا دايره كوم aujourd'hui avec une commission qui est compliquée à gérer etc. Mais le problème des communes ce n'est pas la perte des prérogatives. Le premier problème des communes algériennes c'est que c'est des communes qui sont déficitaires. البلديات الجزائريه بلديات كاع اون فايت، ما عندهمش دراهم، ما عندهمش مدخول مالي. هذا هو المشكل الحقيقي واللي لازم عليه يا ناس ديروا عليه برامج. ولو كان عندنا سياسيين صالحين وناس فاهمين وقادرين وعندهم كفاءات نورمالمون يفهموا بلي المشكل الحقيقي تاع البلديات اليوم البلديه الجزائريه تعاود تبدل اونكور اون فوا نبدلوا القانون تاع البلديات و شونجي لو كود دو كومونال ونعاودوا نعطوا كاع صلاحيه للمير رئيس بلديه، والمير ما عندوش دراهم، ما عندوش مدخول، الخزينه تاعو فارغه، واش راح يدير بهم لي صلاحيات تاعو؟ ما عنده ما يدير بهم. باش نعطيكم ارقام خويا الجزائر خوتي خواتاتي باش الناس باسكو على بالي بلي السياسيين ما يقولولكمش هادو الحقائق. اسكو على بالكم بلي حنا في الجزائر سور لي 1541 كومون عندنا 1541 بلديه، 1249 بلديه كاع ديفيسيتير، كاع اون فايت، كاع المدخول تاعها ما كاش، المخروج اكثر من المدخول، ما عندهمش دراهم، كاع ديفيسيتير. سور 1541 كومون 1249 communes toutes déficitaires. Elles n'ont pas d'argent. Et elles ont besoin de l'intervention de la wilaya ou de l'intervention de l'État pour pouvoir financer des choses. وهذه الحكاية elle date de plusieurs années et c'est un fléau, c'est un phénomène qui empêche le développement local. Parce que la mairie, la commune, c'est la première cellule qui est censée impulser le développement local dans une région. Qui conduit le développement local? C'est le maire. Dans les pays développés, prenez par exemple la France, le maire de Paris, il est plus important qu'un ministre. Être maire en France, c'est avoir beaucoup de pouvoir, mais c'est aussi avoir le défi de gérer le budgétaire et de ramener l'argent à ta commune pour financer l'entretien de l'école, l'entretien des routes, ramener les maires en France, par exemple, رئيس بلدية في فرنسا يروح يجيب هو المستثمر، يحوس على الاستثمار، يحوس على المدخول، يخرج يبوجي. باسكو لو مير هنا لا قضيه هنا فهموا في الدول المتطوره باللي لا كومون elle a besoin de ressources budgétaires pour pouvoir développer sa ville ou sa région. La même chose en Angleterre, le maire de Londres, il est plus important qu'un ministre. Les maires de Manchester ou de Liverpool, la même chose. C'est des maires qui sont indépendants sur le plan administratif, mais qui ont pour tâche d'enrichir leur ville. Et vous voyez que les villes les plus prospères et les plus développées, c'est les villes où il y a les mairies, elles ont des ressources budgétaires. Aux États-Unis, c'est la même chose. En Algérie, les villes sont faillites. عندنا زوج ولا ثلاثة بلديات هما بلدية حاسم سعود، باسكو بلدية حاسم سعود كاينة فيسكاليتي بتروليير، هي أغنى من أغنى بلديات في إفريقيا. بلدية الجزائر الوسطى، باسكو سي لا كومون d'Alger Centre, il y a beaucoup de sièges de ministères et d'entreprises, etc.
بعض البلديات كما بلدية الرويبة يا اونكور باسكو عندهم زون اندستريال، اما اغلب كاع البلديات ما عندهم دراهم سون ديفيسيتير، ما يقدروا يمولوا المدارس تاعهم، ما يقدروا يمولوا كونستركسيون دو نوفيل روت اكسيتيرا. يروحوا يطلبوا عند تلقى المير رئيس بلديه في الجزائر، طلاب عند الوالي، طلاب عند رئيس دائره، يحلل اكسيتيرا، ضغط شعبي كبير عليه، وهو اللي يقابل الشعب، وما عنده حتى دراهم في جيبه باش يلبي مطالب الشعب. هذا هو المشكل الحقيقي. Les normalement les candidats, aucun de nos 5 candidats n'a parlé de ce problème qui est la faillite de nos communes. Aucun. Normalement, nous devons absolument trouver une nouvelle organisation du pays pour permettre à la commune de gagner de l'argent. Comment? Il faut que la fiscalité algérienne, les impôts de Jazair qui sont au niveau central. Il faut donc décentraliser le pays, comme je vous ai parlé la dernière fois, mais il faut surtout obliger la mairie à avoir des contrats de performance باللي خويا الولايه والدوله باش تعاونك بزاف، ماشي الولايه والدوله تعطي لك الشاك وانت تروح تصرفو بكل شعبويه، ومع الاخر كي ما ديرش كي الشعب الجزائري يشوف بلي ما كاين طريق مكسره، لي زيكول dans un état catastrophique, il y a pas de bus scolaire, il y a pas les cantines. Tout est mal organisé, tout est mal géré. هما الجزائريين مساكين واش يديروا؟ يروحوا يديروا لي زيموت، يحرقوا البنوات، يكسروا الطرق ويديروا des émeutes. C'est ça le véritable problème. Parce que Houma, c'est l'Algérien, pour améliorer son quotidien, il faut absolument lui donner un interlocuteur qui est le maire, qui est capable de répondre à ses besoins. Et là, avec des communes qui sont complètement en faillite, on ne pourra jamais régler ce problème. وهذا هو لو كان جينا في بلاد مزكمه وكان شويه راي ان بو دو بون سونس كي نديروا اون اليكسيون بريزيدونسيال في البرامج السياسيه تاعنا، دونك في البرامج السياسيه تاع هادو لي كونديدا تاع الناس هادو اللي يقول لك روحوا فوتيو علينا، نورمالمون اون دوا بارلي دو سو بروبليم بريسي qui est comment ramener de l'argent à nos mairies. C'est ça le véritable sujet. Il faut changer l'organisation fiscale. لازم الناس اللي عايشين في les impôts اللي يجيو من لا كومون هادو يدخلوا الخزينه تاع لا كومون، ولازم المير تعطي له صلاحيات يروح يجيب الاستثمار، يروح يجيب لي زونتربرونور، يدير دي مارشي، il peut faire des zones offshore, il peut développer, trouver des idées, faire s'impliquer dans la création des richesses. Il ne faut pas que la mairie ou la commune soit un poids pour la fiscalité du pays. Elle doit au contraire être un contributeur dans la fiscalité d'un pays. C'est des solutions qui existent, mais il faut en débattre. Malheureusement, les élections تاعنا les candidats تاعنا les futurs présidents ou là les personnes qui veulent devenir président en Algérie واش يديروا؟ يروحوا يصلوا فوق التروطوار ولا يصلي في كيش صلاه ويولي يروحوا بلي هو مسلم، وهذا اخر يتمسخر بالناس ويقول لهم انا نوعدكم باللي نبدل قانون الانتخابات وهو قابل به، ولا واحد يقول لك نبدل الدستور بلا ما يسقسي الجزائريين، وواحد يعطي افكار شعبويه ما عندها حتى معنى، نشوفوا ما عندها حتى علاقه مع الواقع، لانه المشكل ماشي مع اللوجمون سوسيال، المشكل سي با لا ديستريبيسيون دو لوجمون سوسيال، سي دو كومون دوني avoir des communes qui peuvent répondre aux besoins des Algériens avec des budgets, avec de véritables organisations financières. واحد اخر يقول لك لا يعزم يهوب يتبعون انا هو الميور، عندي انا هو لو بلو جون ونبدل البلاد ونتبع لي جون، هو كي كان وزير الثقافه كان ينهب ويسرق ويكذب. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire l'Algérie de demain, ce n'est pas comme ça. Et voici, je vous donne aujourd'hui des arguments avec des décryptages sérieux que ces gens-là n'ont pas compris. Qu'être président de la République, c'est un métier qui est sérieux, c'est une fonction sensible. Il s'agit de l'avenir d'un pays avec plus de 43 millions d'habitants et on sera plus de 50 millions d'Algériens d'ici 3-4 ans. Et donc il faut s'attaquer aux vrais problèmes qui commenceront par depuis la commune, depuis la mairie. Comment avoir des communes qui ne soient pas déficitaires? Est-ce qu'il faut garder 1541 communes? Est-ce qu'il faut changer notre organisation territoriale? Comment décentraliser le pays? Comment répartir la récolte de l'impôt? Comment un maire ou la رئيس بلدية يقدر يجيب مستثمرين في البلدية تاعو؟ Comment gérer les finances locales? Comment améliorer le bien-être du citoyen? Comment avoir une ville où il y a des trottoirs dignes de ce nom, où il y a des routes ماشي مكسرين, où il y a des écoles où الإنسان كيروح ياكل فيهم الطفل ما يوليش avec une intoxication alimentaire, ou في البرد dans le pays du gaz في البرد ولادنا مازالهم يتخبوا من البرد parce qu'il n'y a pas de chauffage dans les écoles.
C'est ça le rôle des communes. C'est ça comment développer un pays. C'est s'attaquer à ces véritables problématiques. Et comme ça, je vous donne rendez-vous dans nos prochaines soirées live. J'espère que cette soirée vous a été utile. J'espère qu'elle vous a été confortable. J'espère qu'on a contribué au débat d'idées. J'espère qu'on a pu éclaircir ou vous éclairer sur les sujets les plus complexes d'actualité de notre pays. Encore comme ça, prêt pour ceux qui vont dormir. Et pour ceux et celles qui ont des insomnies, je vous les tenez bien. Revoyez nos vidéos et participez à nos débats qui se poursuivent sur notre page Facebook, sur le compte Twitter et sur notre compte YouTube.